Naam kwezi. Imessage ino tujohanza muipartage. Hakwa message ino ino message kaunga mwibeho harimwa umji wa Mbeni. Niyongio muhimu ni yambe banu wanadamu waishie zeno wika hao ndo zifanyishi hao emakatirulo nao yana. Message ikao tifanya kusudi na minga mu asume izo njoka hamba banu nirongoze bandu ya wandu wa Mbeni ikao ngwanzao watie nkodo ngwanzao watsongeze wanadamu wa Ulaya au vajiri mabaya ya mji na mji. Iyo nde maana narenga yefursa inu njenrongo ibanu usikwa leo. Usiku wa juzi ikao tihandani zijirio harimwa zerezo sosio zinu ngabo wandu wa Mbeni ikao wa jehansi yaunika wanadamu wananyasi fausse information za husu wandu wa Mbeni zijazambo harimwa zerezo sosio omwiso ngabajusi hadzaha lijokala msinagi tihalatu yaho wanikiwao. Amma leo nga mrongozo mpade mbili nga mrongozo owanikao wandu ze information nga rijirongozawo sisi rinikiwao ze information rizambe. Hauka osikuwa juzi kwezi wanama watukufu harima safukare za masihu mwanama mtukufu mwongoni mwa watukufu rabalia embwana inu riwanaoniyo ikao hazalwa ni wandu watukufu ndondo hafanya intervention harmaze rezo sosio zinu haonesa kiswa ya jiri kwa mjini Mbeni juzi haonesa kwa sababu ya kiswa hiyo kiswa ya jiri zamani wanadamu walivaudia. Mwanama mtukufu mwanashe wangu ikao mimwanza alimsamilio osikuwa juzi hajaonesa hadisi baina ya wandu wararu ya wadhukuru. Hafumbua Dr. Abdul Hakim, hafumbua Muhammad Answi, hafumbua Mzee Abdul Muhammad waziri wa finance. Haonesa ukaya ngabo problemu Mbeni ya uka Usman Azali nganzo anji Mbeni kweli hakafutsaha nji harimo mjwa Mbeni. Haonesa ukaya maana owandu wanu wa wararu wafanyao zendongozi inu vagence ya mru parwa mzemboreha ya fariki ya tuswaliwa ni wa Mbeni wauwanu ndo wajuhu wa hahe walivaodia harimo mji wa Mbeni ikasafukare za masihu baada nishia mimi tistajabu na mnaje tistajabu ya ukaya mbore hafundi ndingo mwishi ya yevumbulwa Mbeni haukanja mwona yekana mba lien ya kifamii ya hahe na Dr. Abdul Hakim na Muhammad Answim na Mzee Abdul Muhammad yekana lien hata
nemze woyi mbore hafundi woyimbaye wa almarhum Muhammad Zain Muhammad Mhosi omzali hanumbeni hangu hatarjeri honde lewo njaparo ishie kiswa hiyo yokaijiri ngabo mndu mbeni ya hafa yatu swaliwa ijikele umbore hafundi wakatika umbore hafundi kaja huso wanu mbaba hanu yetim baya hao yetim jomba hao uwo mjomba wa Muhammad Zaini Muhammad Mhosini yembandongo nzima ya mbore hafundi halola ledako na mbaondo kurabweni hazaya yiho ledaholo kurabweni ihondo handuza Ahmad Mfua haya Mwenyezi Mungu namrehemu ne kiswa wiyo ke japaro jiri ya kiswa wiyo ke japaro jiri hawallahi wa billahi wa rasuli njaparo shiye kiswa wiyo ke jiri mbeni yokanga bomru ya fariki ya tuswaliwa ni wa mbeni na hivo mbore hafundi njaparo shiye mbanongo iyo wakatenga uzima hata rejero honde leo halafu zenongo hizo ngazijotia tabu hokanga zijotsongeza mwananyasi mzima ya ulwaya au yadeziwa abo tika ujanishe meze na mbio wananyasi wa mbeni wabiri hao nombatso unu haukanga mino aminifu ya ukaimwanama alimsamiliyo kajaju hamo masihu ya tungaze ndongozi la ya hamba shaha parwa ni mrumu mbeni ya kiso ya mbeni ya abo ifanyishiano ya tufanyishiha abo ya pare mwanama alimsamiliyo ya mrumu mbeni na mtafondwali ekanga nyina problemu baina ya hanyu nasi nga manjur regle na mjehoso ni mwatu mzambe shamtsipare mndu mumnika kiswa ya mbeni ya tuparo jiri hoke kiswa hiyo keja paro jiri mbeni kabati mrudo mboreha ya hafa ya tuswaliwa mrati rume mndu na chojari gabili banu ya rambiye pisko mile wema na kawya gamanzo ni evite bati joka mwana ma hanikiwa information ilo force hamanda inuyani kiwe mwana ma alimsamiliyo hajayamba maudu hajoparisu mziani ni mrumu mbeni hamtozada abu hauhamuwa banga mjota biya kamjoka mwana ma alimsamiliyo yemru watwani yemru wa mbwana yemru ya la harma mji mtukufu yemru ya zalani wandu watukufu she mwana mbeni yamnika information ye adui hoka hamnika fausse information hamnika ndongo zandrabo hadisi mwana maalim samiliyo yayamba kaija paro jiri harmo mji wa mbeni na mzimbore hafundi yetsinduza Dr. Abdul Hakim yetsinduza Muhammad Asim yetsinduza mzi Abdul Muhammadi abo wandu wao kwa jajo jambe kwa kufanya vajansi hamrika ukaja wahusu mimi gamina mahamengo mina ndaruna miraru sizalo mbeni njaparishi hadisi yo atarjir honde ndabaha uksim billahi ekanga mabondabo Mwenyezi Mungu na nitimizi njaparishi hadisi hiyo tindoka bafumundu kajaswaliwa tindoka mboreha wakati ka mzemboreha kaja huso wanu halafu tika ujanishe mezi ni mwambie ni bwandu wa mbeni mbiri hao no mnafiki unu no nika wandu fausse information weja weri tu wazengu wabanu mziye dingosi eni joka hanza gabili mwananya ya mgabili
ba mimi ngamivanu ekanga mgabili mrumu mbeni mi humgabili njaparo puwa mru wala kanga mpuwa mru tijopwa mru harma information politique njo asume nsubutina biya mru ka amba hajimbe de anambiya za information zini chansina ujanni kamru information ka unga ngizo danger harma si sonti pia duoni mnikao na minsambao zijoka urita harima ajali rahunu ra ahira donc tika ujanishe meze kwezi nimambia nyoka ya mwanadamu yanike mwana mali msamidi yo information yemru yahudi yemru wapeu yemru tihindu yemru kauka kati hayani haukahala watsongeze mwananyasi alimsamili yo ya hondane na hundwara ya hahe ne famii ne zile mwene zile ziza za mzembore hafundi mnyezi mwadu humrehemu haukahamnika information zanrabo hamnika information zanrabo abona rizi ya kaukaza nungozinu eyenda yambi alimsamiliyo wati mdimani wati mbajini wati mhambu uo mrumu mbeni de yapara alimsamiliyo mwambia kandogo kadha 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 uo mrumu mbeni de yapara shawati mrumu hambu wala timdimani okam mrumu dimani katujwa kambeni baka mbaye yabo uparo mbore hafundi shanda siwasi na leo zinutiza handani bombeni na mzie bajuzi zini hundu mimi mwanashe wangu Idris Musa humtuje hendani kiwa information ya JMD banu wakati kauze nongo hizo ni wambeni nyonti pia nga mzijua kaze nongo hizo njaparo zirenda harimo mjua mbeni no hendani kiwa makaulu ya jabe kabala hajimba haparo fanya nongo fulana atande ya kautsongeza ya pashi ya huenda amzambo hokasa zamba hokemru mumbeni ya honda Idrisa Musa henda mwambia kahindi ndamwe baka hajimba ya la pashia chile itendo ya shifanya ya pasuwe enkandu ya renga ehosoni ya hayati ya mkanduni ya mbia mwana mshahi ya rumuhono poshoni hapa shili ya habira maore uo mrumu mbeni nenda ba Idrisa wati mrumu dimani Idrisa Musa uo abarengo mafoto ha negosiatori ni mrumu mbeni hambeshe ya mwamba kaangalia bahundo ha negosiatori na mziye bwa mbeni bandu ya mbeni mlio wachafu mlio tihinu ngasiarma mbwana za kisiasa na gabiliana kisiasa bamile ukanga mwanzo ni gabili owa huwangu wao kisiasa ngamjo wa gabili kisiasa chantina ujani wapueshewo hari mwandongo ikao kasijafanyishiha amjo wa gabili kisiasa hari mwazitendo za kisiasa bei kwa mbaba hangu mwenye nzaya ngamjo mgabili kisiasa Dr. Abdul Hakim wa mjomba hangu Muhammad Answimu wa mrumu wangu mjomba hangu Mzi Abdul Muhammadi wa manama ngamjo wa gabili kisiasa haukanga siyari mabangu ila kisiasa chansina uchantunge nrabo ni wakaze au nitunge nrabo nike mru ya wafaze vao bilitola hao na mziye bezo kazirendwa lewesha tungeza na jabanu ndaboni aminiyo ye mwanama mtukufu alimsamilio ngamjoka alimsamilio kajambo anrabo kajatunga nrabo ya hambiwa nrabo ne ya mwambia mrumu mbeni hiyo ti error ya alimsamilio au kalimsamilio kajazaliwa mbeni katujua
watsujua kabaza ngabo mndu mumbeni uparo mze mbore hafundi. Alimsa kaja inventé. Il n'a rien inventé. Hambiwa hadisi haja exposé. Awe ennemi numéro 1 de yatunge hadisi yandrabo ya yambi alimsa. Uwende wape uwende adui. Donc mimi tikauja owandu wa mbeni wa parao owandu we wambia. Wandu wa jirenda ukawo wandu wa mbwana. Na mkwatiyaru mbwana sha au contraire. Ngwa sabotewe mbwana. Wanzu watiomani wa miji na miji. Watiomani wa wanadamu na wanadamu. Namziye. Faisons la politique. Eni mrajo kanza gabili mru kisiasa. Mruna mgabili kisiasa. Shanariziye babi. Banga mtumtie wanu haruma problemu. Yemana nifanya we directe inu. Wa sultani nga muhambiyo. Pour sauver la peau de mon frère. Alim Samilio. Puisque iti ya problemu. Nga mtundrongozo wa mbeni. Wanu wa mbeni na wani warongoza wa sultani. Puisque sultani wetide wani kalim Samilio information. Cha wani kawa mwandreze information. Wanu wa mbeni. Ce sont des hypocrites. Des hommes indignes. Abola dimani warongoze. Inuti ya hanyu. Emru jojahani ka hato wa information ya hangu. Uomru mumbeni de yani kemu. Utini parimo sultan bago nono. Gami harma direct wafanyo kusudi. Donc ngamrongozo wandu wa mbeni. Wabiri hao wa veikule wane sentrabo zinu. Wanzo watia wandu warma jali. Bangasi yaruma bana. Uwambeni wajohisha hizo. Wajo ufikiri kawa ya jimbaende abia Alim Samilio. Wa inurnini mbaende abia Alim Samilio. Or on est pour rien. Gananza uwanadamu wanu wajue. Ukangware ndo nai. Ngwa uma responsable wajutsongeza wananyasi. Watozwa wadabu. Au wa ulwaya. Pour de fausses informations. Donc ça me permet. Et je suis fier d'intervenir. Puisque karna ujuwa daza. Omiso rikazi wane kunuwa biilo. No. Ntuanza maude manama Alim Samilio ya jatozo adabu. Puisque il est pour rien, il est innocent. Il est innocent puisque anikiwa de fausses informations. Katina mba halatu yata. Ye halatu yata yafanya nzima. Ndabu ya tutunda. Yaripara si wananya. Et quand il para, mimi personnellement, avant d'intervenir, si je me dis que non, qui m'a rendu tunde, mais hadisi yonja paro ishia. Malheureusement, kas jabire namnaï. Mimi kanga matake mruwanu, ngam jomatake kisiasa. Sinaenda na puwe mru. E kanga mabiyo manama rongo ngam jomabia rongo za kisiasa. Sina henda na tunge hadisi ya tuparo jiri. Ni parimana maya yambe omiswende ya mkali ya jali. Moi je suis là pour sauver mon frère Alimsa. Puisque mjoka Alimsa il est pour rien. Il est pour rien. Hakaanza tilo harma jali. N'est responsable de amnika information. C'est pas d'aujourd'hui. Si nous tizaleo wandwambeni wa veikuleo. Un bande de connards, de salauds, ou a véhiculé ou de fausses informations, ou a mis à ouanu, ou a tuwazengu wabanu, ou a katika aux informations, ce sont des fausses informations. De même, nous mbeni na jokanza ni mgabili, keti mgabili. Nsojo mgabili en personne. Puisque nsuja ni mpweza marahoni. Ngamjo ni mgabili kisiasa. Un point barre. Abuntsina mundu wa daraja na tujojwa ni mgabili banu. Hakanchuja nangane na mundu. Semdu mbeni njoka mgabili banu ngamjo mgabili kisiasa. Iyo normali.
ngena tafadhali kwezi nartafadhali kwezi ngamparo wanama haina mrujo parwa ni mrumu mbeni un petit groupe de salauds wabira ou véhicule information zandabu hambia mrukaba no information kada mwambie ukahenda heye harmo reseaux sociaux uyabe wewe bwawe mumbena mandao shamdu atikubali hasindihwa ekati information ya kisiasa okakale umwana mani parana bakari banazali ngwanzo ajimbeni mjo mwambia kawi yo wanro ahemba ari mdu fulani mro ya mjo mwambia kawi umro azali abo njadeya njamba information ya rabo iyo nga mjo asine wala nje johura habo katsamba uka mdu fulani ye mdu azali na ingu fanyo azali ya jimbeni je l'accable pas. Moi, le message, c'est pour les gens de Mbeni qui véhiculent tout ça. Ils nous ont sauvé mon amali. Puisque hanikiwa de fausses informations. Nous avons message pour m'adresser aux gens de Mbeni. Ou à toi, aux fausses. Vanalim Satidani, toi, fausses informations, c'est tout le monde. Beaucoup de gens sortent de fausses informations ni kawanu wejawede ya wanu. Donc mimi tika ujani sauve yepo ya hemana malimsa puisque alimsa mjoka yeti nafiki, il n'a pas de fausses qualités. Alimsa ye watwani ye mnashioni ye mdu ya zaloni wa watukufu ntuanza maudu ya trompewa ntuanza maudu ya tilo harmo ajali. Donc un message ngam ji adresse uniquement harmo wandu mbeni ka ngwa véhiculeo ze messages zino na singari jua na sire wajua ngarju jabanu ri wafumbuwe puisque on en a assez avec des gens comme ça. Comme nous avons information, wo ilo yandrabo nso yambe wa waswime utende ubatsa mwana nyuho mnika fausse information haja yamba banu jomtaja lini. Donc tika huja ndrectifier ya information ka onde mwana mali msa yani kiwayo na minga mina certitude à 100% yo kay information ila hanikiwa ni mrumumbeni namboka ya information alimsani kiwa ni mrumumbeni ya information ila keja parojiri harmo mjambeni anoke moma keja parojiri kabati mrudo mzembore hafundi ya paruhufa ya tusaliwa mbore hafundi uo ya tinduza Dr. Abdul Hakim ya tinduza Muhammad Answi ya tinduza Mzee Abdul Muhammad. Non et non. Sika jani fanye demanti ya information hiyo nrudi na mbokaya zila emwana malimsa kajala la masihu ya tunga haparoni mrumu mbeni hamambia. C'est pourquoi qu'il a dit ça. Aba alimsa tine ambazendabu alimsa tine wapeu e wapeu nde yakahumnika information rabo. Voilà, nous sommes en train de commentaires, mais il y a des commentaires qui énervent. Madame Sultan, tu n'es pas content, il y a une intervention, tu peux sortir. Kuna ujua untaru mubu Sultan. Samba gamfanye directeur yinu gamji adresse à moi Rombeni. C'est pas à toi de me donner des ordres, Sultan. Je te respecte, tu es mon petit frère. Tu n'es pas prioritaire à me donner des ordres. Je fais ce qu'il y a de mieux pour moi. Et j'assume ce que je dis. Donc, faites un message en public. Puisque c'est nouveau en public. Nous avons donné de fausses informations aux gens. Ça te plaît ou non, c'est ton problème. Moi, j'assume et j'assumerai tout ce que je fais. Aboti Johnny Kale Sovanu Manama Sultani. Njajodo paramdu harma telefoni
Puisque rahanchujue mwanadamu ikaundo yato information ila yeni kalimsa milio. Tika utendrongo zema ema kalboshi o wanafiki wa mbeni wa donner de fausses informations. Si tu n'es pas content, casse-toi Sultan et tu me laisses tranquille. Merde. Reste jusqu'à donner que ça arrive en quasi. Que tu n'interviens pas. J'interviens puisque ça concerne ma ville. Mtuanza. Mwana mama ngazi jani maudu ya jeolo ya bure. Hasibabu mdu mumdeni ya mnika fausse information. Mimi kangamanzo ni mgabilini bano nisu mgabilini. Personne ne me fait pas peur. Comme il mfanyo siasa, chantiba nous de donner fausse information. Wandu zede wandu pour rien. C'est rogoza mwa public. Ils ont majojibiwa maudalim sa personne ontiani oloya. Ils ont majojibiwa. Bande de lâches. Ils ont majojibiwa. Alimsa mauda personne ontiani oloya. Alimsa il est pour rien. On l'a donné de fausses informations. C'est moi en public, je réponds en public. Pour démentir ces fausses informations. Ni nabio wakotoa ces informations zila. Car ce sont des ennemis. Wala ne madui yalimsa. Wala ne madui wahatu. Tu n'es pas content, tu te casses. Au sultani. Arrête de m'énerver. Si nous casse Dianongono, Zamba en public. Pourquoi pas de ne pas répondre en public? Nous Zamba privé, nous avons privé. Nous Zamba en public, nous avons en public. On n'est pas là pour détruire nos villes. Harma hadisi za ndabu za tu para exister. Moi, j'en veux pas à Alimsa. Alimsa, je l'en veux pas. C'est mon frère d'aujourd'hui et demain. J'en veux à la personne qui l'a donné de fausses informations. Ou Alimsa hao. De le jindu la peu hilo. La komunika Alimsa zendabozila. Oka ilo jindu la peu. Jindu jinafiki. Hainu siku nga batolo information za tubanu. Redezi wa katika uzo information hizo. Information za ndabu. Owazitoa waru mbeni. Shatinda webu sultani. Wehula mkazi kutujua historia mbeni. Abo yatowe histori uomru mbeni. Na abo hatowa historia ndabu ya tuparo existe. Ya tuparo fanyishiha. Sinon kubali. Yembabi on peut faire tout ce qu'on veut. Mais sinon kubali mra de valoriser. Ye sharafa shahangu. Shaho mji mraja kazo mjua mbeni rabo. Kazo nrabo nga mjua no. E kazo kweli nga mjua kweli. Emmanuel Lonambo mbeni. Je défendrai cette ville. Iti détruisewa. Ye kawarende na nga mjua warende nai. Ye kawarende nga mjua warende no. Que ça plaît aux gens ou non, je m'en fous. Sinon, tu n'as kubali ba lugabo hadisi ya ndrabo. Ya tuparo fanyishi harumu mjombeni. Je n'accepterai pas. Ya hadisi ya kweli jo fanyishi ya mito jomba. Oui, fanyishi ha. Na singa sibanu harumu mbana za kisiasa. Quartier banu harumu mbana za détruise. Mwana adamu za détruise mji pour des mensonges non fondés. Leo nsuhanze mwanama maudu yateswa adabu. Pisko nga mjoke mwanama kajamba ndrabo. Hambiwa ne mana ya zamba. Awe ya dui ni mtsahao. De ya kahambe fausse information. Chatinde mwanama. Et mwanama il est pour rien là-dessus. Il est pour rien là-dessus. Je le répète encore. Beshe tizami sarangudo madoni. Leo ngojuo warumbeni wapara. Hasibabu ne problemu inu. Samba laisse-moi le problème. Puisqu'on a mjuo, ukalimsa, yeti mnafiki, yeti mrumanza ndrabo, yeti mpwasheo. Halelo, hazalo ni wandu watukufu. Maana be hadisi ndabo yambilo ni mrumu mbeni. Alimsa kajalala, yatunge hadisi, ya ikaze, wandu wa mbeni. Non, je connais la personne. C'est pas son genre.
Emanabe hadisi ndabo ya paro ya mbiwa. Iyo ne mana na kailinzanyisa ne hadisi ya hangu. Ya hangu haruma za rezo sosio zinu. Alimsa mbabahahe wumjoba hangu. Puisque mbabahahe Nyezi Nguna Mbrahim il a fait le même parcours que mon oncle. Haruma zembwana za kisiasa. Hata indépendance je parihani. Abonné au moins je le considère comme mon petit frère. Sina ukara di maudu. Ni mwole mrumumbeni. Ya mrende nai. Je vais défendre sa peau. Amjo défendre et pour Alimsa. Ou on peut défendre des akahamba une fausse information. Puisque Alimsa il est pour rien. Il est pour rien. Il est pour rien. On l'a donné une fausse information. Wallahi katindo hanza. Nambe. Ize famille. Zahemze woi. Nyezi mwajo mbre mkao mimi njamona. Comment ils se sont révoltés? Samba non. Calmez-vous puisque Madame Alim Saetim Rouopachéo. On l'a donné de fausses informations. On l'a donné de fausses informations. J'ai pris ça pour mon dos. Il n'y a qu'à nous permettre à nous, nous nous donner aux fausses informations. Quand on a on a Nyasiar Majali. Abatawe Musultani, tu m'excuses de l'expression. Atakutu Djouez Wambao. Mwambuka, tu n'es pas là pour faire de la politique, mais tu es là pour te battre contre la dictature. La dictature, c'est quoi? Comme nous combattons la dictature, c'est de la politique. Namdo Djouez Namdo Wao. Quand tu te bats contre la dictature, ça veut dire que tu fais la politique. Tu fais la politique. Tu n'es pas apolitique. Si tu es apolitique, Kujokobaki, Mondanihan, Kujajombago combattre dictature. Va te faire foutre, Mosultani. Moi, je ne suis pas comme toi, Mosultani. Si tu voudrais que je te donne des épreuves, à ma possession, je vais te donner un jour. Mais j'attends. Si tu veux que je te les donne, je vais te les donner, Mosultani. Moi, je suis là, ça fait 4 ans. Je me bats. Et tout le monde connaît ma sincérité dans ce combat. Je ne suis pas comme toi. Et je ne prendrai jamais un exemple sur toi. Ne me fais pas chier de me pousser de parler des choses que je n'ai pas besoin de parler maintenant, Mosultani. Puisque tout le monde le sait. Et tous les coins, on connaît tous les coins que tu as passé avec certaines bandes. Donc arrête de me faire chier. Arrête de me faire chier. Je ne suis pas un lâche-botte comme toi. Je ne suis pas un lâche comme toi. Et tu sais pourquoi que je te dis comme ça. Je ne suis pas un homme vendu comme toi. Merde. Tu me casses les couilles, merde. Il y a un moment qu'on ne peut pas accepter ça. C'est toi qui veux me donner des leçons. Dis-moi ton parcours pendant 6 mois que tu as fait au Comores. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu voudrais que j'en parle devant tout le monde là? Tous les épreuves que j'en ai à ma possession. Là où tu as passé, tu as arnaqué les gens. Mais arrêtez un peu, merde. Puisqu'on a fermé nos bouches là. Mais maintenant on va parler. Vous vous prenez comme qui? Si Jabanu Ndrogo c'est Manama. Wambeni. Wanike Manama Limsamilio. Fausse information. Et tu viens me faire chier. Tu viens me faire chier. Tu viens me faire chier, toi. Dis-moi, qui avait ton passeport au Comores à sa possession? Qui avait ton passeport?
aux Comores en possession qu'il l'avait. Dis-le aux gens. Si tu es un homme sincère, dis-le aux gens. C'est lui qui avait ton passeport aux Comores. Dès le premier jour que tu es rentré aux Comores, dis-le aux gens. Si tu es un homme sincère, tu veux me pousser d'aller loin, Boussoultani. Là, tu auras chaud, puisque moi, tu n'auras personne que je lui menti. Dis-moi les gens, où tu les as arnaqués de l'argent aux Comores. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Dis-moi, puisque là maintenant tu vas me voir. Tu vas me voir, Boussoultani. Ça, je te le garantis. Et tu n'auras jamais aucune preuve pour moi que je suis un lâche comme toi. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Moi, quand on me cherche, on me trouve. Tu peux m'insulter sur ma vie privée. Mais sur cet combat, tu n'auras rien pour moi que je suis un lâche comme toi. Tu t'es battu pour Kassem Datimanté Rumbi. On connaît tes manigances que tu as fait aux Comores. On connaît comment tu as arnaqué des gens de l'argent. On connaît qui avait ton passeport. On connaît l'argent que tu as donné à Marseille. Tu veux me chercher, Boussoultani? Moi, je suis un homme fidèle à mes convictions. Je ne suis pas un vendu. Comme toi. Maintenant, je te le dis en face, que tout le monde le sache. Même si les gens le sachent. Mais je te le dis en face. Je ne suis pas un homme vendu comme toi. Va te regarder dans un miroir. Ou doit pas des négociateurs. Quand il est négociateur 1000 fois de plus que toi. Puisque lui, le moment où il a lâché le combat, il l'a dit en face. Mais il n'a jamais été un lâche comme toi. De dire qu'il est dans le combat et pourtant il joue le double jeu. Donc va te faire foutre, Boussoultani. Et là, je vais donner des éléments en public là maintenant. Comme je donne éléments, il y a un parcours ya Boussoultani ya Comores. Kuna ujuohana de A à Z, même les heures, des heures précises. Donc, Samahan, Chami Mitka Djani Rongozi Wambeni, puisque Zengozi nous avons en public. Sika Djani défendait honneur ya Hemana Alim Samilio. Alim Samilio, Kajatunganda Boya Hamba. Hambi Wandongo ni Mrumu Mbeni. Donc, Tika Djani Rongozi Wambeni. Kana mziye, mtijochongeza, mti ya mwananyasi mzima harmajali. Puisque Alim Samilio, tel que je le connais, Yetsi Mungu, ya Josubuti, ya Kazim Dunrabu, Hambi Wandongo Hamba. Hambi Wandongo Hamba. Awe ya dou inde ya Kahumwambia Zenungo. Shalim Samidio, il est pour rien. Il est pour rien. Hazaloni wandu watukufu, wamlela, yetimria du Kazim Dunrabu. Hambi Wandongo Hazamba. Donc, quand Djanambi Wambeni va donner aux informations qu'ils arrêtent déjà. Puisque, wajuti yankodo, harima wanadamu na wanadamu. Wajuti yankodo, mji na mji. Wajuti yankodo, bavu na bavu. Amunera, hein? Sur toi, je te dis, va te faire foutre et va te faire enculer
tu vas te faire foutre et tu vas te faire enculer, mon sultan. Je n'ai jamais prononcé des mots comme ça dans une direct. Mais là, aujourd'hui, je te l'ai dit. Tu vas te faire enculer puisque tu es un lâche. Et n'essaye jamais de m'appeler, mon sultan. Et je viendrai à Marseille, je te verrai en face. Puisque ce mec, ce voyou, ce lâche, va me pousser de dire des choses que je peux regretter après.